नमस्कार मोर गोटे नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत। आज हूँ गुरुवार बर्तमान हूँ टाइम इसकी 6:30 बजला। मुझे बर्तमान ए दुकान को भाईना पछर जीवे जेतु भाईना उठिले मुझे बर्तमान ए दुकान खोला खोली करदेवी। आपण मैंने मो सहित जोड़ी रुहतु। जो मैंने मो चैनल प्रथम थर प्लीज मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। चलतु बर्तमान ए भिडियो आरंभ करवा। बर्तमान ए दुकान पाखक जी मुझे घर बाहर को आसी मु दुकान आसी पहुँच जाकि दुकान चाबी खोला खोली करदे। बर्तमान ए घर पहुँचदेवी जेहेतु कई पिला आसी ना जेहेतु स्कूल पिला आसती से नबा नबी सब करते कुरकुरी चॉकलेट माने बेसी नहीं 10-20 टकर बिक्री हुए से सकाल आसी दुकान खोल तापर भाईना आसवे जाऊे घर पहुँचते कई छुआ स्कूल छुआ जाना। एक्चुअली गोटे भाई आसी सजे देता दुकान किसी परिमाण में जेहेतु भाईना गोटे कथा अच्छी डाकी भाईना तापर काली आ गोटे भाई आसिकी आई जिनस गुड़ाक आमर मझे एमती ओला होता किंतु से माने दुई पट साइड एमती ओला होगला दुई पट साइड ओला होगला मझीटा फांका रोक मैंने गले देखा। चलतु बर्तमान एबे गोटे सुंदर वीडियो को आपण मानक स्वागत। दुकान जाइला दुकान जाकि ये छुआ ये कुरकुरी चॉकलेट नेले देली तापर भाईना जाकि दुकान खोले मुझे दुकान घर आगे पूजा कर देली। तापर आसिकी मुई केते दिन हम रविवार ठारू माने डेली माने मंदिर जाऊँगी 3-4 दिन हम डेली मंदिर जाऊँगी। जेहेतु आपण मैंने देखिए आपण जीवन में जदि बाधा विघ्न दुख कष्ट आसो माने मन भर डर थी काले से विपद आसो कि कौन हम कि से ठाकुर आश्रा नहीं जा हबार थी आगू हम माने एमती कई लोक नुहे जे जे कि दुई थर माने निजर माने बहुत बड़ बड़ क्षति हो सारापर दुकान दुई थर लॉस हो सारापर आउ थे देह खराब जेतु गोड़ बथा माने ऑपरेशन होता गोड़ तो है डॉक्टर मना कले जेतु छाती आगे ऑपरेशन होता से माने दीदीटा असुविधा था निज देहरे माने अन्य क्या निर्भर न हो माने निजे कष्ट करी माने पैसा रोजगार करने चाहूँगी। किंतु आपण मैंने जानते दुकान तो कला माने बाकी लोक निश्चिंत भाव में बाकी ने 2 टंका 5 टंका 10 टंका 20 टंका जेहेतु भाईना के दुकान ये भेराइटी ना धीरे धीरे भेराइटी रखा पड़ो ना जेहेतु पैसा पत्र भी प्रोब्लेम सब आड़ू देखा पड़ू कौन कर आगू कौन हो आपण मान स्नेह श्रद्धा भल पाइबा आम उपर निश्चिंत भाव में रहू। मंदिर आस सारापर तापर मु ठाकुर पूजा करके पखाड़ 2टा खिया खियाकि तापर बर्तमान ए चलतु खरा रोषे हम गरम भात छतु तरकारी आउ शाग भजा हम आ भाईना को डॉक्टर मना कर शाग पान खायापी जेहेतु भाईना ए पान दुकान हो गला डेली 4-5 खंड लेखाएं पान खिया मना कले कौन हम तार खाऊँ कौन करें या जाऊँगी बर्तमान ए रोषे करके आपण मैंने मो सहित जोड़ी रही था। एबे खरा रोषे मोर आरंभ हो जाइए। छतु माँ छोट छोट आकार काटी बाछी से मुझे धोईकी हल्दी पकई ता सहित कड़े बसई देछि। एबे छतु भजा हे ता सहित मुझे एपटे पियाज रसुण आलू कटाकट करी मसला पाई। एबे छतु हमर एबे छतु भजा हम कड़े तेल पकईदेवी
तेल पकई देकी तापरे छतु पकईदेवी। कड़े तेल पड़ी एबे छतु भजा चलछि। छतु भाजी जाइए। एबे मु कड़े तेल पकईदेली। से मु फुटण कंचा लंका पकईदेली। एबे मु सोरिष बेसर को पकईदेवी। सोरिष बेसर को टिके समय कषा। से लुण हल्दी काश्मीर लंका गुंड पकई देछि। तापरे मुझे टमाटो को पकईदेवी। टमाटो पकईकी यह किछि समय कषिबा। टमाटो बेसर अल्प समय कषिया पर से मु छोट छोट करी रखिथिबा आलू को मु पकईदेली। तापरे से मु छतु को पकईदेली। छतु को पकईकी यह भल भाव गोलैदेली। ଏବେ ଛତୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ପରିମାଣ ସିଝି ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେଲି। ଆମର ଏବେ ଗରମ ଗରମ ଛତୁ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ବେସର ଦିଆ ଛତୁ ତରକାରୀ। ଶାଗ ଭଜା ଏବେ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ମୋର ଖରାଳ ଖାଇବା ହେଉଛି ଗରମ ଭାତ ତା ସହିତ ଛତୁ ବେସର, ଛତୁ ଆଳୁ ପଡ଼ି ତରକାରୀ ତା ସହିତ ଶାଗ ଭଜା। ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ମାନେ ପରିବା ଆମର କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ଭାଇନା ଆଜି ଯେହେତୁ ଭାଇନା ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯିବା କଷ୍ଟକର ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲୋକ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମର ପରିବା ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ଟମାଟୋ, ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସଜନା ଛୁଇଁ,
ବାଇଗଣ ଆଉ ଖଡ଼ା ଶାଗ ରଖାଗଲା। ଖଡ଼ା ଶାଗ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଖିଆ ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଯେହେତୁ ଭାଇନା ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଖଡ଼ା ଶାଗ ରଖା ହେଉନଥିଲା। ଆଜି ଖଡ଼ା ଶାଗ ରଖା ହେଇକି ବଡ଼ି ଦିଆ ହେଇକି ଖିଆ ହେଲା। ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଗରମ ଗରମ ଆଜି ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ସହିତ ଆଜି ଖାଇ ହେଲାନି, ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ଯେହେତୁ ଏବେ ପେଟ ବିନ୍ଧୁଛି, ଶାଗ ବି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଶାଗ ଖାଇଲେ ମାନେ ବେଶୀ ଟିକେ ପେଟ ବିନ୍ଧା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରଖା ହେଲା, ଭାଇନା ତାଙ୍କର ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖିଆ ହେଲା। ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କର ପାନ ଏଠି ରହିଛି ଆଛିଆରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଦୋକାନକୁ ନିଆ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପୁରୁଣା ପରିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅଳ୍ପ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଏବେ କାମ ଚଳିବ। ତାପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଛିଆ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଛିଆରେ ରହିବ ପରିବା ସବୁ ଆଉ। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଆକାରରେ ଗରମ, ଯେଉଁ କାଉଁଳିଆ ଟିକେ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଆକାରରେ ଗରମ କରୁଛି। ଭାଇନା ଖାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ଖାଇସାରି ଏବେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଯାକ। ପୁଣି ଭାଇନା 4ଟା ବେଳକୁ ଯାଇ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଶୋଇବି। ଏଇଠି ଶୋଇନି, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଶୋଇବି। ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖିବା ହେବ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଶୋଇବା ହେବ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 3ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଆମ ଜୀବନର ମାନେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କୁହନ୍ତି ନା, ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ। ଜୀବନ ଏକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ, ସେ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ମାନେ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଉପରବାଲା ଯେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ନିଜର ନଥିବେ। ମାନେ କହିଥିବେ ହଁ ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି, ସେୟା କରିବି। ବହୁତ ଏମିତି ମାନେ ନିଜର ପରିବାର ହଉ, ମାନେ ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଥ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ନିଜ କାମରେ ଫୋକସ୍ କର, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭାଇନା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ତ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ଫୁଲିବାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଫୁଲା କମିବନି। ଯେହେତୁ ଏବେ ମାନେ ଡେଲି ଦୋକାନରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଦ ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ଭଲ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ।